Comment il est mon gâteau? Il est trop bon. Il est bon? Délicieux. C'est vrai? Maman, il est bon? Délicieux. Ouais, délicieux. Alors Délicieux voilà le gâteau. résultat. Qu'est-ce qui reste? Il reste la moitié. Tout a été mangé, c'est tellement léger. Donc, Regardez vous n'avez... Tout mets-le. Ouais, la génoise est réussie. Voilà, vous n'avez qu'à le tester. جربوه وما En plus, تندموش. franchement, ils font dans la bouche. La texture est super bonne. Il est moelleux. Elle s'est vantée. Voilà, alors sur ça, je vous dis بالصحة والراحة. Voilà, elle a tout mangé. صحة والراحة. Alors, pour les ingrédients, il nous faut 6 œufs, 6 حبات بيض, 200 g سكر, 200 g de sucre, 200 g de farine, 200 g farina, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanille. Et il nous faut un moule de 10 cm de longueur, de grandeur, de profondeur, je veux dire. J'ai pris un moule ou غطيته بالpapier cuisson tout باش هكذا la génoise ديالي ما تفيتش. Alors les ingrédients c'est pour la génoise. On prend un récipient, on met les 6 œufs dans le récipient et on rajoute le sucre. Et on rajoute avec les 6 œufs le sucre. On mélange le tout avec le robot, avec le batteur. Voilà. اللي عندها la machine à pétrir, c'est encore mieux. Dès la machine. اللي ما عندهاش c'est pas grave, دير بالباتور ولا تخلط بيدها. Vous allez voir, أنا درت 6 حبات بيض ورميت معاها les 200 g de sucre. On mélange le tout. Il faut le mélange, il doit doubler de volume et il devient blanc. Il double de volume. Niftou la farine, les 200 g de farine avec avec la levure chimique. En attendant, déroule le sucre vanille le mélange avec la farine et la levure chimique. Pour la farine et la levure chimique, on va faire en 3 étapes. Manamouche كلش d'un coup, نرميو un peu في الأول, après نزيدو نخلطو une deuxième fois, une troisième fois. On fait comme ça. حتى نتشد لنا هاد la texture. نديرو le tout dans un moule. Alors, pour la ganache, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 250 g de mascarpone, fromage de mascarpone, 250 g de chocolat Nutella ou bien chocolat tartiné, tout simple, 600 ml de crème liquide et 40 g de sucre cristallisé, sucre semoule. Alors dans un récipient, نديرو 600 ml ديال la crème liquide مع le fromage mascarpone, les 250 g de fromage mascarpone. Pour le sucre, حتى نخلطو ونشوفو la texture ديال la crème, elle est devenue plus épaisse باش نرميو le sucre semoule. Jamais نرميو le sucre semoule en même temps كي نكونو نخدمو في la crème, sinon ما تطلع لناش la crème. Donc حتى تولي هكذا la texture comme ça تتقال باش ترميو le sucre semoule. Voilà, les 40 g ديال السكر. Et maintenant تخلطوه tout à vitesse rapide bien. Ok, تخلط bien. Voilà, là comme تشوفوا. Mais il faut que je vous dise ما تبطاوش بزاف في الميلانج. Sinon la crème fraîche تطلق الماء ديالها et le fromage aussi وتخسر لكم la ganache. Donc il faut pas trop tarder. On est ok, تطلع لنا bien la ganache. نزيدو لها les 250 g ديال le chocolat Nutella ou bien chocolat tartiné, tout simple.
ترميوه تخلطوا. انا درت هنايا لاكاناش شوكولا نوازيت، سي بوغ سا. فوالا نتوما خيروا تقدروا تخلوها هكداك بلونش ولا ديروها شوكولا ولا تزيدوا لها نوتر كولورون كيما تحبوا. فوالا بعد ما طابت لي لا جينواز نحيتها من المول. شوفوا كيش جاتني بارفيت تري بيان كيما كنت حبيتها. حليتها على زوج. فوالا كي تحلوها روحوا تو دوسمون بلا كنت قطعت تنتقب لكم نق حلوها اون دو دوسمون. فوالا جو ريبرون ما غاناش اللي كانت وجدت نشطو. سي تري سامبل. جو برون اوسي جو برون اون بوش ا دوي نعمرها افيك لا غاناش اللي كنت وجدت. فوالا نديرها dans un verre باش تجيني سهلة باش نعمرها. pour la remplir je la remplis, je la prépare pour mettre la crème au milieu de la génoise. Voilà, je vous montre étape par étape. Je fais comme ça tout doucement. Après j'ai préféré travailler avec la spatule, c'était plus simple. Voilà, j'ai tout rempli avec la spatule. Pour moi c'était plus simple parce que ma poche à douille, mais c'est pas une poche vraiment professionnelle, je dois racheter une autre. Donc j'ai travaillé avec la spatule tout doucement. Vous pouvez travailler comme vous voulez, c'est pas le matériel qui fait le goût, comme on dit. Voilà, بعد ما عمرتها عاودت تغطيتها avec la deuxième couche. درت انا هنا غير اون كوش، ما حبيتش نحلها بس جاتني لا جينواز جاتني خفيف طريه بزاف، خفت نحلها اون دو encore une fois وتقطع لي. فوالا جاتني فريمون ايبونج. جربوها وتشوفوا. هنا رفدت ما كاناش الامام اللي درت من الداخل هي اللي نديرها نغطي بها لو كاتو، نغطيها partout je mets partout la ganache. Il faut savoir cette ganache elle est très légère، ما تخافوش ماشي تقولوا c'est trop copieux c'est ثقيله هاد الكاتو ثقيل، والله تذوقوا لا كريم تقولوا c'est très léger والله. et même la génoise elle est très légère. جربوها وتشوفوا. هنا j'ai pris le chocolat نوتيلا، نتوما كيما تحبوا، اذا ما حبيتوش تزيدوه ما تزيدوش. انا j'ai voulu faire un marbré. alors درت هاد le brin comme ça clair et après j'ai rajouté un peu de chocolat Nutella ذوبتو في الميكرو-ondes tout simple. و درتو شويه من الفوق comme ça باش تجاني le gâteau marbré un petit peu. فهمتوا؟ après je reprends la même ganache نديرها dans une poche à douille et je décore la décoration كيما تحبوا ديروها فريمون كيما تحبوا. سي با فوالا، حبيتو ديرو هكذا، حبيتو ديرو دي شوكولا هذوك كولوري كيما تحبوا. انا درت هنايا دي كيت كات افيك ليون اللي كان عندي في الدار، لو شوكولا داك ليون اي كيت كات و دي بيبيت دو شوكولا. تو نتوما عندكم اللوز ديروا اللوز، اللي عندكم ديروه. لا تيكو تقعد اختياريه، بصح انا وريت لكم توت لي زيتاب تاع لا تيكو باسكو سا ريست فريمون ان شوا. ديروا واش تحبوا. فوالا الكاتو ديالي ها باش جاني. باش نقول لكم il est très bon très léger بالصحه والراحه. اللي حبيت تجربوا مرحبا وردوا عليا في الكومونتير. جو في دي غرو بيزو. يمكن تفهمي كلام الدموع حيت قلبك ماشي كيما باقي القلوب، تبغيني كيما انا وخا اليوم ما كاينه المرة اللي فيها انا كندوب من غيرك.